first one bhajan, and then we will do some class. You give the class? Yeah. So we will be singing Jai Radha, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Everyone knows or not? No. Maybe some book. Yeah, we have some many books. Yeah. Or you can also look on your phone. Jai Radha, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Maybe there. I think at least half of the people here they know anyway. Jai, you can read with me together. Okay. Oh, this is special, huh? Special. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunnavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jai Vrindavan. Shri Govinda Gopi Nata Madana Mohan. Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Is it good? Yeah. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan.
Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahaba Keshigata Vangsivata Dvadasakana Gata Vangsivata Jaha Sabalila Kailo Sri Nandanandan Jaya Vrisha Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopaga Shri Ramadi Jaya Jaya Denu Vatsaga Jaya Vrisha Bhanu Jaya Kirtira Sundari Jaya Jaya Purna Jaya Purna Masi Jaya Bhiranagari Jaya Jaya Gopeshwara Vrindavanamash Jaya Jaya Krishna Sakabita Dijara Is it nice? Jaya Ramagata Jaya Rohini Nandan Jaya Jaya Brinda Vanabasi Jata Jan Jaya Dija Patni Jaya Naga Kanyaga Bhakti Tejahara Pailo Govinda Charan Shirasa Mandala Jaya Jaya Radha Sham Jaya Jaya Rosha Lila Sarvai Manora
Jaya Jaya Ujjwal Rasa Sarvarasa Sar Parakiya bhave jaha bhajate prachar Shri Janava Pada Padma Khoriya Smaran Dina Krishna Dase Kohe Nama Sankirtan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Si Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Si Nitai. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. So thank you very much. Thank you. Prabhu played good Mridanga, powerful. Maybe you should you read the translation or no need? Because I don't know which language to read. Should you read it in which language, or both, or just Lithuanian, or? Both, eh? How many people don't speak Lithuanian? Maybe 2, 3, something? 1, 2, 3, 4. Oh, few people, eh? Half, yeah. So it's 11 verses, so you have to listen carefully because it's a lot of verses, so you don't lose focus. So it's a big song, 11 verse. When I was singing, I started singing 2 lines each. Then I realized it will take a long time. So this is a very big song because Vrindavan is a very important place. So there's so many holy places there, and this song is just one drop of Vrindavan. Also, there's unlimited glories, unlimited pastime places, and unlimited personalities involved.
Čia labai ilgas bhadžanas dėl to, kad Vrindavane yra daug šventų vietų, todėl reikia daug apdainuoti ir čia tik tai vienas lašelis iš visų tų. So, number 1, all glories to Radha and Krishna and the divine forest of Vrindavan. All glories to the 3 presiding deities of Vrindavan, Shri Govinda, Gopinath and Madan Mohan. Visa šlovė Radhai ir Krišnai, taip pat dieviškajam Vrindavano miškui. Visa šlovė 3 valdančioms Vrindavano dievybėms, Shri Govindai, Gopinathai ir Madana Mohanai. All glories to Shamakund, Radhakunda, Govardhan Hill and the Mother Yamuna river. All glories to the great forest known as Mahavan, where Krishna and Balram display their childhood pastimes. Visa šlovė Šiamakundai, Radhakundai, Govardhano kalvai ir Jamunas upiai. Visa šlovė didžiam miškui, vadinamam Mahavanu, kur Krishna ir Balarama atliko savo vaikystės žaidimus. All glories to Keshi Ghat, where Krishna killed the Keshi demon, and to the Vangsivata tree, where Krishna attracted the gopis by his flute playing. All glories to the 12 Vraja forests, and at these places the son of Nanda Krishna performed his pastimes. Visa šlovė Kešigatai, kur Krishna nužudė demoną Keši. Visa šlovė Vamšivata medžiui, prie kurio Krishna sukvietė visas gopės, grodamas savo fleitą. Šlovė visoms 12 Vradžos giraičių. Šiose vietose Nandos sūnus Šri Krishna atliko visus savo žaidimus. All glories to Krishna's divine father and mother Nanda Yashoda, and to the cowherd boys headed by Sridham, Radharani's eldest brother, and to Ananga Manjari. All glories to the cows and calves of Vraj. Visa šlovė Krishnos dieviškiesiems tėvui ir motinai, Nandai ir Jašodai. Visa šlovė piemenims, berniukams, kuriems vadovauja Šridama, vyresnysis Šrimati Radharani ir Ananga Manjari brolis. Visa šlovė Vradžos karvėms ir viršeliams. All glories to Radha's divine father and mother, Brishabhanu and Kirtida, and to Purnamasi, the mother of Sandipani Muni, the grandmother of Madhumangal and Nandi Mukhi, and beloved disciple of Narada. All glories to the cowherd maidens of Vraja. Visa šlovė Radhos dieviškiesiems tėvui ir motinai, Vrishabhanu ir gražiai Kirtidai. Visa šlovė Purnamasi, Sandipani Muni motinai, Madhumangalos bei Nandi Mukhi močiutei ir mylimai Devarši Nardos mokiniai. Visa šlovė jaunoms Vradžos piemenaitėms. All glories to Gopishwara Shiva, who resides in Vrindavan and protects it. And all glories to the funny Brahman friend of Krishna, Madhumangal. Visa šlovė Gopishwarai Šivai, kuris gyvena Vrindavane, saugodamas šventą dhamą. Visa šlovė juokingam Krishnos draugui Brahmanui Madhumangalai. All glories to Ram Ghat, where Balram did his rasa dance, and to Balram himself, the son of Rohini. And all glories to the Vraja residents. Visa šlovė Rama Gatai, kur viešpats Balarama atliko savo rasas šokį. Visa šlovė viešpačiui Balaramai ir Rohini sūnui. Šlovė visiems Vrindavano gyventojams. All glories to the wives of the Vedic Brahmanas and of the Kaliya serpent as well. By pure devotion they got Krishna's lotus feet. Visa šlovė iš didžių vedinių brahmanų žmonoms. Visa šlovė Kalijos gyvatės žmonoms. Tyro atsidavimo dėka jos visos pasiekė viešpaties Govindos lotusinės pėdas. All glories to the place of the rasa dance of Krishna and to Radha and Shyam, and to the rasa dance itself, which is the Krishna's topmost beautiful pastime. Visa šlovė tai vietai, kur Šri Krishna atliko savo į rasos šokį. Visa šlovė Radhai ir Šyamai. Visa šlovė dieviškam rasos šokiui, kuris yra pats gražiausias iš visų viešpaties Krishnos žaidimų. All glories to the conjugal loving mellows, which is the top of all the rasas and is propagated in Vraja by Krishna in the form of the Parikya Bhava or the paramour love. Visa šlovė santuokinės meilės nuotaikai, nuostabiausiai iš visų rasų, kurią Šri Krishna Vradžoje propaguoja kaip dievišką Parakya Bhava, nesantuokinę meilę. Remembering the lotus feet of Lord Nityananda's consort Sri Janava Devi,
this very fallen and lowly servant of Krishna sings the Sankirtan of the holy name. Atmindamas viešpatės Nityanandos sutuoktinės Šri Džachnava Devi lotusinės pėdas, šis labiausiai puolęs ir nuolankus Krišnos tarnas dalyvauja švento vardo sankirtanoje. So thank you very much. Now we will proceed to the class. So what time until 1:30? Eh? Okay, so like 1 hour class. So we will have maybe 45 minutes class and then comments. Dabar mums liko valanda laiko iki paskaitos pabaigos, bus paskaita truks 45 minutės ir 15 minučių lektorius pasiliks klausimams, todėl pasiruoškite. Reading from Srimad Bhagavad Gita. Skaitysime Srimad Bhagavad Gitos. Let me just find the verse. Uh, 13:21. 13 skyrius, 21 tekstas. So this is the chapter nature, the enjoyer and consciousness. Skyrius vadinasi gamta, besimėgaujantis subjektas ir sąmonė. So we will read the verse now. Should we do repeat or no need? Normally you do? Yeah. Okay. So, but maybe, anyway, some of you know. Well, those who know, you can do the solo repetition also, like maybe a few of you. So this text 21. Karya karana kartritve. Karya karana kartritve. Hetu prakriti ruchyate. Hetu prakriti ruchyate. Purusha sukha dukkhanam. Purusha sukha dukkhanam. Bhoktritve hetu ruchyate. Karya karanam kartritve. Hetu prakriti ruchyate. Purusha sukha dukkhanam. Bhoktritve hetu ruchyate. Somebody like? Karya karana kartritve. Hetu prakriti ruchyate. Purusha sukha dukkhanam. Bhoktritve hetu ruchyate. Karya karana kartritve. Hetu prakriti ruchyate. Purusha sukha dukkhanam. No problem. Bhoktritve Ruchyate. Karya karana kartritve. Karya karana kartritve. Hetu prakriti ruchyate. Hetu prakriti ruchyate. Purusha sukha dukkhanam. Purusha sukha dukkhanam. Bhoktritve hetu ruchyate. Bhoktritve hetu ruchyate. You want to try one? Yeah? No. Okay, no problem. Any mothers, ladies, want to say? Yeah? So, we'll do word for word also? Yeah. So, karya means of effect. Karya pasiekmė. So we will not repeat each thing, but just to save time. And karana and cause. Karana ir priežastį. Kartritve, in the matter of. Kuriant. In the matter of creation. Kartritve, in the matter of creation. Oh, you said. Okay. Hetu, the instrument. Įrankis. Prakriti, material nature. Materiali gamta. Uchyate is said to be. Sakoma yra. Purushaha, the living entity. Gyvoji esybė. Sukha, of happiness. Laimė. Dukkhanang, and distress. Ir kančia. Bhoktritve, in enjoyment. Patiriant. Hetuhu, the instrument. Įrankis. Uchyate is said to be. Sakoma yra. So translation. Nature is said to be the cause of all material causes and effects.
whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in this world. Sakoma, kad gamta visų materialių priežasčių ir pasekmių priežastis, o gyvoji esybė kančių bei malonumų patiriamų šiame pasaulyje priežastis. Purport: the different manifestations of body and senses among the living entities are due to material nature. There are 8.4 million different species of life, and these varieties are creations of the material nature. They arise from the different sensual pleasures of the living entity, who thus desires to live in this body or that. When he is put into different bodies, he enjoys different kinds of happiness and distress. His material happiness and distress are due to his body, not to himself as he is. In his original state, there is no doubt of enjoyment. Therefore, that is his real state. Because of the desire to lord it over material nature, he is in the material world. In the spiritual world, there is no such thing. The spiritual world is pure, but in the material world, everyone is struggling hard to acquire different kinds of pleasures for the body. It might be more clear to state that this body is the effect of the senses. The senses are the instruments for gratifying desire. Now the sum total, body and instrument senses, are offered by material nature, and as will be clear in the next verse, the living entity is blessed or damned with circumstances according to his past desire and activity. According to one's desires and activities, material nature places one in various residential quarters. The being himself is the cause of his attaining such residential quarters, and his attendant enjoyment or suffering. Once placed in some particular kind of body, he comes under the control of nature, because the body being matter acts according to the laws of nature. At that time, the living entity has no power to change that law. Suppose an entity is put into the body of a dog. As soon as he is put into the body of a dog, he must act like a dog. He cannot act otherwise. And if the living entity is put into the body of a hog, he is forced to eat stool and act like a hog. Similarly, if the living entity is put in the body of a demigod, he must act according to his body. This is the law of nature. But in all circumstances, the super soul is with the individual soul. That is explained in the Vedas, Mundaka Upanishad 3.1.1, as follows: Dva Suparna Sayujya Sakhayaha. The Supreme Lord is so kind upon the living entity that he always accompanies the individual soul, and in all circumstances is present as the super soul or Paramatma. So now ready. Komentaras. Materiali gamta lemia gyvųjų esybių, kūnų ir juslių įvairovę. Iš viso egzistuoja 8.400.000 gyvybės rūšių. Šią įvairovę sukūrė materiali gamta. Rūšis atsiranda dėl įvairiausių gyvosios esybės jutiminių troškimų. Noras turėti kurį nors juslinį malonumą lemia jos kūno tipą. Patekusi į kurį nors kūną, ji patiria įvairiausius džiaugsmus ir kančias. Materialų džiaugsmą ar kančią sukelia kūnas, o ne ji pati, ar jos tikroji prigimtis. Be abejo, pirminis jos būvis yra kupinas džiaugsmo, todėl šis būvis tikrasis. Trokšdama viešpatauti materialioje gamtoje, gyvoji esybė patenka į materialų pasaulį. Dvasinėme pasaulyje nėra troškimo viešpatauti. Dvasinis pasaulis tyras, o materialiame pasaulyje kūno malonumus kiekvienas pelnosi nuožmę kovą. Tiksliau sakant, kūnas tai juslių paseka, juslės įrankis norams tenkinti. Taigi, materiali gamta gyvai esybei suteikia kompleksą priemonių, kūną ir juslės tarnaujančias kaip įrankiai. Kitas posmas paaiškins, kad gyvoji esybė gauna aplinkybių palaiminimą ar prakeikimą, atsižvelgiant į jos ankstesnius norus ir poelgius. Pagal norus ir poelgius materiali gamta suteikia vienokią ar kitokią gyvenimo aplinką. Priežastis, dėl kurios gyvoji būtybė patenka į vienokią ar kitokią gyvenimo aplinką su jos džiaugsmais ir kančiomis, yra pati būtybė. Kai ji tik patenka į kokios nors rūšies individualų kūną, tuoj pat paklūsta gamtai, nes kūnas materialus ir veikia pagal gamtos dėsnius.
Tokia gyvoji esybė jau nebegali keisti gamtos dėsnių. Tarkim, ji patenka į šuns kūną. Vos tik į jį patekusi, ji ima elgtis šuniškai. Kitaip elgtis ji negali. Patekusi į kiaulės kūną, ji priversta ėsti išmatas ir būti kiaulė. Jei ji patenka į pusdievio kūną, jos elgesį lemia pusdievio kūnas. Toks jau gamtos dėsnis. Tačiau visomis aplinkybėmis individuali siela lydi super sielą. Vedos Mundako Upanishad 3.1.1 šią mintį aiškina taip. Dva suparna sajudžia sakkaja. Aukščiausiasis viešpats toks maloningas gyvai esybei, jog visada ir bet kokiomis aplinkybėmis lydi individualią sielą kaip supersielą ar paramatmą. Jai. So now I'll do some pranams. Om Jnana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruvai Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sedvaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare. So thank you everybody for coming to this Sunday festival. Ačiū visiems, kurie atvykote į šitą sekmadieninį festivalį. So this is a verse. I took a walk just now. So as I was thinking, what verse should I speak upon? So this one came to mind. Prieš paskaitą aš buvau išėjęs pasivaikščioti ir galvojau, kokį posmą paskaityti, ir šitas posmas man iškilo mintise. Because this is a very important topic. Todėl, kad tai yra labai svarbi tema. And this is also a topic which is very applicable to all types of audiences. Ir tai yra tema, kuri galima pritaikyti bet kokiai auditorijai. When we study philosophy in the world, kada mes studijuojam filosofiją, there are so many varieties of ideas. Yra daug didelė įvairinybė idėjų. There are so many approaches. Daug skirtingų kreipinių. There are so many understandings. Yra daug skirtingų suvokimų. So sometimes we wonder why there is so much variety of understanding. Ir tada gali kilti klausimas, kodėlgi vis dėlto yra tiek daug skirtingų nuomonių. And why there is so much people who have so strong faith in many things which seem to us completely irrational. Ir kodėl yra tiek daug žmonių, kurie turi tikėjimą į tokius dalykus, kurie mums atrodytų ir irracionalūs. So recently I heard one point in a lecture which I never heard before. It was very interesting. Ir vieną kartą klausydamas paskaitą išgirdau vieną teiginį, kuris man pasirodė labai įdomus. So one of the most important principles in explaining any philosophy is that you have the principle of self-evident truth. Ir kiekvienas filosofijos patvirtinimas yra self-evident truth, savaime suprantama tiesa. So this is our epistemological foundation of Vedic understanding. Tai mūsų pagrindinė filosofijos suvokimo kaip toks pagrindas. And similarly, this also is actually the principle of the modern empiric approach to knowledge as well. Tai taip pat ir veikia ir šiuolaikinė empirinio mokslo srityse. So, because actually even although the modern empirical approach to knowledge called scientism, šiuolaikinis empirinis mokslas vadinasi mokslu. Although they claim that all of their knowledge is based on things they have found to be true by experimentation and physical evidence. Nors jie ir teigia, kad visą tą žinias, kurias jie gavo, jie rėmėsi tiesiog fizinių patyrimų. One of the foundation of their knowledge is based on a premise which is based on faith. Bet jų visų mokslo principas grindžiamas tiesiog tikėjimu. And that principle is that when you want to doubt everything and prove it, there is one thing which you cannot prove. Ir iš visų tų dalykų, kurių jūs galite abejoti arba įrodinėti, vienas dalykas,
one thing you cannot. There is one thing even scientists they cannot prove, but they have to accept in order to be scientists. Netgi mokslininkai šiuolaikiniai turi priimti vieną dalyką, kurio negali paneigti. And this is a little bit technical, so you have to listen very carefully. Čia bus techniškas dalis, todėl klausykite atidžiai. So there is a logical fallacy which is called a circular reasoning. So it means anyway, there is a logical mistake that people make, logical error that people make. Ir žmonės daro tokią loginę klaidą. That when the foundation of science is that you accept that there is a real world existing outside of your mental conscious faculty. Ir šiuolaikinė mokslo pagrindas yra tai, kad jūs priimat pasaulį, kuris yra išoriškai už jūsų. Sorry, this one is a little bit hard to translate, but anyway, hopefully it's okay. So the idea that there is something exists outside of our mind, you cannot prove that. Yra kažkas, kas egzistuoja už mūsų proto ribų ir ko jūs negalite įrodyti. Because you will only use examples of things that you experience through your mind. Nes jūs galite įrodyti tik tos dalykus, kuriuos patyrėte per savo protą. So therefore, if you only use evidence which exists through your mind, that evidence is only valid if the conclusion is true, that there is a world existing outside of your mind. Ir įrodymas jūsų bus teisinga tik tai tada, kada bus patvirtinimas to, kad pasaulis egzistuoja už jūsų suvokimo ribų. Did you catch? Because it's a very subtle point there. I hope. I don't know somebody listen who knows. So you cannot prove that a world exists outside of your mind using your mind. Jūs negalite įrodyti, kad egzistuoja pasaulis už jūsų proto ribų, naudodamasi savo protu. Because so that is a logical error to assume that. So you have to say that it's self-evidently true that there is a world existing outside of your mind. Todėl jūs turite tiesiog priimti faktą, kad egzistuoja pasaulis už jūsų proto ribų. So this is the same principle which we use to explain why we accept Shastra. Ir būtent tą principą mes panaudojam irgi priimdami Shastrą. This is the primary principle. Tai yra pirminis principas. This Jiva Goswami explains. Ir tai ir paaiškina Jiva Goswamis. It's a Vedic epistemology. Kaip čia? How you say? It should be the same word in Lithuanian. Epistemology something. It's a Greek word, so it should be the same. Čia vedinė epistemologija. Yeah, epistemology means the kind of scientific way to approach something. Tai reiškia žodis, epistemologija reiškia, tai yra kažką naudojant pagrysti moksliškai. And episteme in Greek means to know or knowledge. Ir žodžio šaknis reiškia žinoti. So Vedic epistemology means that we accept the Shastra as self-evident truth. Ir epistemologija tai reiškia, kad mes priimam Shastrą kaip save suprantamą tiesą. So that Lord Chaitanya, he calls it swatat pramanam, that self truth which proves itself. Ir Viešpats Chaitanya Mahaprabhu sako, kad tai yra tiesa, kuri pati save įrodo. Just like circular logic will be that why is Krishna true? Because he says so in the Bhagavad Gita. And then why is the Bhagavad Gita true? Because Krishna says it. And then why is Krishna exist? Because he says it in the Gita. And so then you keep going in a circle. Ir ta filosofija, rato tokia filosofija, kad pavyzdžiui Krishna sako kad reikia priimti Bhagavad Gita, o Bhagavad Gitoje Krishna sako, kad reikia priimti Krishną. Ir Bhagavad Gitoje Krishna sako, kad jisai yra Dievas. Tai reikia tiesiog, tai yra sukasi ratu visi tie teiginiai. So actually it's called a self-evident truth. So Vedas, we accept them as they themselves prove everything by reading Shastra. It's self-authority. Ir skaitydami Shastras, Vedas, mes jie yra patys iš save autoritetai. So coming back to the verse, this is very important to understand this point. Todėl grįžtant prie šių dienų teksto reikia labai gerai suprasti šitus momentus, apie kuriuos šnekėjom. Because when we discuss purpose of life, there are many ideas of the purpose of life, right?
Todėl, kada mes kalbam apie gyvenimo tikslą, yra daug, galima teikti įvairiausių gyvenimo tikslų. Somebody says the goal of life is to become very rich. Kažkas gali teikti, kad gyvenimo tikslas tapti labai turtingu. Somebody says the goal of life is to become very intellectual, very big studious person. Kažkas gali teikti, kad tikslas gyvenimo yra tapti labai tokiu išsilavinusiu. And somebody will say the goal of life is to read the Bible and follow Jesus and go back to Jesus. Kažkas gali sakyti, kad gyvenimo tikslas yra skaityti Bibliją, sekti Jėzum ir grįžti pas Jėzų. Somebody, he will say that goal of life is to worship Krishna and serve Krishna in any situation. Kažkas gali sakyti, kad gyvenimo tikslas yra priimti Krišną, garbinti jį bet kokiamis aplinkybėmis. And somebody will say the goal is to go to heavenly planets. Kažkas gali sakyti, kad gyvenimo tikslas yra pakilti į rojaus planetas. So there is a lot of variety in ideas of what is the goal of life. Yra daug skirtingų įvairių tikslų. But underpinning or underlying all of these theories, there is one principle which pervades all of them. Bet visų tų teorijų yra vienas principas, kuris grindžia visas tas teorijas. And that is that we want to become happy. Tai yra principas toks, kad mes visi norim būti laimingi. That we look for pleasure. Mes ieškom pasitenkinimo. Because somebody wants to go to heavenly planets so he can enjoy that. Nes kažkas nori kilti į rojus planetas dėl to, kad nori ten tenkintis. Somebody wants to worship God because God says that if you worship me, you will get the topmost happiness, not material but spiritual happiness. Kažkas garbina Dievą tam, kad patirti, nes Dievas sako, kad jeigu mane garbinsi, tu patirsi dar aukštesnę laimę. Somebody, he wants to be rich because if I'm rich, I can buy the Tesla car. Kažkas gali galvoti, kad pinigai yra laimė, nes jeigu aš būsiu turtingas, aš galėsiu nusipirkti Teslą. Now in England there is a fuel shortage. Ir anglų kalba yra tokie pasakymai. Atsiprašau. Anglijoje trūksta benzino. So people are struggling to get fuel for their car. Ir žmonės, kaip sakyt, stengiasi gauti kūro. Sunku gauti kūro. So people they are thinking, if only I listen to Elon Musk and I bought an electric car, I wouldn't have to worry about petrol. Ir iš jų kažkas gali galvoti, kad aš klausysiu Elon Musk, kuris main guy of Tesla. Jo, jis mane įkvėps nusipirkti Tesla elektrinį automobilį ir aš negalvosiu apie kūrą. And Tesla, he's thinking that if I can go to other planets and establish, where is it, Mars, right? He wants to go. If he's thinking, I will be happy when I can bring humankind to start something in Mars, then I will be happy. O pats kūrėjas, jisai galvoja, kad tas Elon Muskas, jisai galvoja, kad dabar aš sukursiu planą, kaip visą žmoniją išsiųsti į Marsą ir ten laimingai gyventi. So the reason why everybody, even somebody says, I'm not looking for happiness, I'm emo, I'm cutting myself, it's because they have enjoyment in the mode of ignorance. That's also enjoyment, but it's tamasic enjoyment. That I will enjoy my being the victim, like that. Victim psychology. Arba kaip tokia emo, tokia karta jaunimo, kurie galvoja, kad jie bus laimingi dėl to, kad žalos save, pjaustys rankas ir būdami aukos pozicijų tenkinsis. Tai irgi pasitenkinimas savotiškas, bet jis yra neišmanimo įtakoje. So this principle of self-evident is very important because I heard one point and I very much like that point. Todėl tas savęs suvokiama tiesa, labai suprasti ją labai svarbu, nes vienas pavyzdys, kurį dabar pateiks lektorius. That based on what mode of material nature you are in, remdamėsi to, kokio materialios gamtos gūnų įtako jūs esate, then things which are self-evident vary based relative to the mode that you're in. Ir taip pat dalykai, kurie priklauso tai materialios gamtos gūnų įtaka, jie jums tampa, apsireiškia jums. Because that's why it seems like some people, so many varieties, because depending on what mode you're in, things appear self-evident to you based on that. Priklausomai nuo tokio, kokios gamtos gūnų įtako jūs esate, tai tos gamtos gūnų įtakos aplinkybės jums tampa kaip tiesa tokia, savęs apsireiškiusi tiesa.
And Krishna, he also explains in the Bhagavad Gita different types of happiness in the different modes. Ir Krišna jisai Bhagavad Gitoje paaiškina apie laimės skirtingose gūnuose. But all of them, they are looking for ananda. Bet visi jie ieško anandos. Therefore, in is Vedanta Sutra say, right? Therefore, Vedanta Sutra says Anandamaya Abhyasat, that the nature of the soul is always to seek happiness. Ir Vedanta Sutra nesako Anandamaya Abhyasat, tai reiškia, kad sielos prigimtis visą laiką ieškoti palaimos. The reason we are looking for happiness is because that's our nature. Ir dėl ko mes ieškom laimės, dėl to, kad tai yra mūsų prigimtis. That's like the reason we're looking for water is because we have a thirst, so we need water to satisfy us. Priežastis to, kodėl mes ieškom vandens, dėl to, kad mes norim atsigerti ir numalšinti savo troškulį. So this point about happiness is one of the elements of the soul. Ir tas laimės poreikis yra vienas iš sielos elementų. And then the soul is a Sat Chit Ananda. Then the soul is also eternal and full of knowledge. Dar prie to pačio prijungime dar dvi savybės, kad siela jinai yra amžina ir kupina žinojimo. That is why we always want to perpetuate our existence and also learn things and be conscious of things. Todėl mes ir ieškom tai, kaip išlikti pastoviai šiame pasaulyje ir ieškom įvairiausių žinių šaltinių, mokinamės. Because these things are natural to us. Todėl, kad šitie dalykai yra mums natūralūs. So this is also self-evident, regardless of which mode you're in. These three items are also self-evident universally. Ir tai yra, visi tie trys dalykai yra savai, kaip ten ta save įrodantis. Yeah, sorry, sometimes I use funny words. So this verse very important, this Sanskrit in this verse. Sanskritas šiame posme yra labai svarbus. You can see very poetic. Krishna says karya karana kartitve. It's like what do you call that, alliteration in English? Ir Krishna jis labai poetiškai čia išsireiškia pirmam eilutėje. So in the matter of creation, then nature is the cause and effect. Material nature. Sakoma, kad gamta materiali, visų materialių priežasčių ir pasiekmių priežastis. And similarly, happiness and distress, the cause is the living entity. O gyvoji esybė, kančių bei malonumų patirimų šiame pasaulyje priežastis. So the prakriti is very important. Ir prakriti yra labai svarbi. Because that is the thing which we are in material world, we are influenced by that. Todėl, kad materialiam pasaulyje mes esame įtakojami to. And the prakriti, it controls us via the three modes. Ir prakriti mus kontroliuoja per tris gamtos gūnas. So actually in this book there is one question. I will show you this book after. There is one nice question in this book. Šioje knygoje, kurią dabar laikau, yra labai įdomus klausimas. That somebody is asking that in the Gita Krishna says that we are the superior, but at the same time we are controlled by material nature. So how does it work? Klausimas toksai, kad Bhagavad Gitoje Krishna sako, kad mes esame aukštesnė energija, bet mes esame įtakoje žemesnės energijos. Kodėl taip yra? Because it seems like a contradiction that we are superior to material energy, but yet we are controlled by material energy. Nes tai yra tokia prieštaravimas, galima išvelgti čia, nes mes kaip ir esame aukščiau už materialią energiją, bet mes esame dabar pavaldus ją. And Krishna explained that this material energy you cannot overcome. The jiva, he cannot overcome this alone. Ir Krishna jisai dar pasako Bhagavad Gita, kad šitą materialią gamtą neįmanoma nugalėti sielai. So then in the book he explains, the one devotee in this book, he explains. Ir vienas atsidavęs šioje knygoje paaiškina. That just like you have the stick. Kad lygiai kaip jūs turite lazdą. So the stick is inferior to the person, right? Ir lazda yra žemesnė kaip ir už asmenį, pagal savybės. But the person who is controlling the stick, by his touch, then the inferior thing becomes also superior. Bet ta asmo, kuris laiko tą lazdą, tai ta lazda susijungus su tuo asmeniu tampa irgi pavaldi tam asmeniui. So this is relationship between living entity and nature, which we see in the verse. Tai lygiai taip pat gyva būtybė, jinai turi tokią santykį su gamta. But the distinction is there for an important reason.
Bet atskirti čia yra tam tikra priežastis atskirti visą tai. That we cannot control what is going on in this world properly. We can try a little bit here and there, but not much. Mes negalim per daug čia kontroliuoti šiame pasaulyje. Mes galim kažkokius nedidelius gal dalykus pakontroliuoti. But what we can control is how we react to the material nature. Bet ką mes galim kontroliuoti, tai savo reakciją į tai, kas vyksta pasaulyje. Karma is not a deterministic philosophy. Karma nėra deterministinė filosofija. Does everybody know that word? Ar žinot, ką Technical reiškia? term, determinist philosophy. It's a very nice topic. Everybody knows? Visi žinot, kas yra deterministinė Not so much filosofija. time. But determinist there is two approaches to the role of the human being or the role of the living entity in this world. Yra du kreipiniai gyvosios būtybės vaidmenyse šiame materialiame pasaulyje. And this is in contemporary theological debate, this is one of the most popular points to show the existence of God. Ir tai yra labai tokia palanki tema tam, kad įrodyti Dievo buvimą. That if only material energy exists, then everything will be a deterministic model. Jeigu egzistuotų vien tik tai materiali energija, tai būtų viskas tokiam nuspalvinta deterministiniam spalvom. Deterministic means just like you have a robot. So a robot is programmed by material nature, is programmed by the scientist, by the company, etc. to act in a certain way. So the robot doesn't have free will. Ta prasme, kaip pavyzdžiui, mokslininkai sukuria robotą ir jis turi veikti grinai pagal nupieštą schemą, jis neturi laisvos valios. Because he's based on the coding and he's based on the way he's been programmed. Jisai priklauso nuo kodavimo, kaip jis buvo užprogramuotas. So without a metaphysical aspect to life, if we are only matter, then there is not really any explanation of free will. Ir jeigu mes priimam tą teoriją, kad mes esame tiesiog materija, tai tada nėra laisvos valios savoka iš toj vietoj. But when we understand that our existence is beyond only matter and we have also independent soul with some independent choice, independent desires, then we can understand that free will can exist. Bet jeigu mes priimam tai, kad mes esame už materijos visų už materijos ir turim laisvą valią ir turim laisvus norus, tai mes galim priimti, we can accept God existence. Yeah, or the existence of free will. Tada mes galim priimti laisvos valios buvimą. And then the existence of free will, it suggests that there is some higher being who is providing that free will, which is God. Ir kada mes priartėjom prie laisvos valios pasirinkimo ir buvimo, tada mes galim priartėti prie Dievo buvimo savokos. So that's how our modern justice system is based on the premise that free will exists. Modern, like a modern, how do you say, like court, like lawyers and judges, etc. Like prisons, all of that. Kaip čia pasakyti lietuvių? Juridinė sistema, jinai remiasi laisvo pasirinkimu. So, because of free will means that whatever happens to us in the world, how we respond to that, that is what creates our future. Nes jeigu mes, reiškia, kas mums atitinka šiame materialiame pasaulyje, kaip mes reaguojame, tai kūrė mūsų ateitį. So, suffering and enjoyment is based on our reaction to things. Kančia ir laimė priklauso nuo to, kaip mes reaguojam į dalykus, kurie vyksta su mumis. So there is a nice analogy given in this book. Yra šitoj knygoje yra įdomi analogija pateikta. Let me see if I can find chapter 4. Chapter 4. So this is very funny. This prabhu is very funny. He is very sarcastic. Prabhu, kuris čia dabar, apie prabhu, kurį dabar šnekės iš knygos, jis labai juokingas ir sarkastiškas toksai yra. So he says, I will give you a homework, like when you are at school, they give you homework, right? Daleiskim, jis cituoja, aš duosiu jums namų darbus, kaip būnat jūs, daleiskim, mokykloje jums duoda namų darbus. And he says, this is how the lecture starts. Taip lekcija prasideda. So he said, I want you to go home and chop your hand off and you put it under a bus. Under a bus? Bus, yeah, like an autobus. Okay. Jūs dabar grįžkit namo, atpjaukit savo ranką ir padėkit ją po autobusu. So he says that you can, and he says that you tell me, do you feel any pain or not?
Ir pasakykite man paskui, ar jūs jaučiate skausmą ar ne. So then he's explaining that when something is connected to the body, then we feel pleasure and pain. Ir tada jis paaiškina, kad jeigu kažkas susijęs su kūnu mūsų, tada mes jaučiam kančią ir laimę. And he's saying similarly, when the soul is disconnected from the body, then you also do not feel pain. Ir lygiai taip pat, kada siela atsiskiria nuo kūno, tada nejaučia skausmo. So he's saying that what is the important factor in experience of pleasure and pain is the consciousness. Ir koks yra svarbus faktorius patiriant kančią ir laimę, tai yra sąmonė. And then he gives the explanation that based on attachment, then we have a certain pleasure or pain. Ir grindžiama mūsų prisirišimu kažkokiu atsiranda kančia ir laimė. Just like if you have a car outside, anyone has a car here parked outside? Ar, kad daleiskim, yra mašina, kas nors iš jūsų turi mašiną kokią nors? So when you see a car hit your car, do you feel very sad? Kada jūs pamatysite, kad jūsų mašina atsitrenkė kitą mašiną, ar jūs jausitės nemaloniai? So some of us, we maybe feel sad because we are very attached, especially if we have Tesla, we'll become attached. Ypatingai jeigu mūsų mašina Tesla, tai mes būsim labai prisirišę. I have one friend, he's called Krishnananda. He has a Porsche in England, so he's very attached to his Porsche. Aš turiu draugą Anglijoje. Hopefully he's not watching now. Right? Krishnananda prabhu, jis turi Porsche Anglijos, labai prisirišęs prie jos. So very careful not to get any scratch. Jis labai atsargus su ją, labai pergino, kad nebūtų įbrėžimų jokių. So because of attachment to the car, if somebody hits our car, we will be crying for many days. Oh, my car is damaged. Oh no. Todėl jeigu kažkas atsitrenks mūsų mašiną, mes verksim keletą dienų, kad kažkas atsitrenkė mūsų mašiną. But if the car next to your car is hit and not your car, you don't really mind. Maybe even you might laugh even. We don't know. Bet jeigu kažkas atsitrenkė į kitą šalia esančią mašiną, tai jums tai bus neįdomu, tiesiog netgi jūs gal pasijuoksit iš to. So based on our identification with the thing, that determines our experience. Ir priklausomai nuo to, prie ko mes prisirišim, priklauso mūsų patyrimai. Maybe somebody will hit our car and we'll be very happy also. Gal kažkas atsitrenks į mūsų mašiną. We will be. Maybe some people they'll be happy if their car gets smashed. Galbūt kažkas iš tų žmonių, kuriem priklauso mašina, jų mašina atsitrenks, jie bus laimingi. In the book he says that then I can claim it on the insurance and they will give me a new car, a better car. Tada aš galėsiu kreiptis į draudimo kompaniją ir jie tada duos man naują mašiną. I have some friends, they have a very old car and they were driving from England to France and it broke down in France. Aš turiu draugą, kuris turi labai seną mašiną ir jis keliavo su ta mašina ir ta mašina sulūžo. So then the car basically engine was completely wrecked. So they gave them a very new, nice car for the rest of their Europe trip. Ir ta buvo sena mašina sulūžusi, nepatvarkiamai, ten lūžo variklis. Ir tada draudimo kompanija jiems davė naują mašiną ir jie baigė savo kelionę su nauja mašina. And then they got money to buy a new car as well. Prie to pačio dar gavo pinigų nupirkti naują mašiną. So based on our identification, we have a suffering or pleasure. Priklausant nuo mūsų identifikacijos mes gaunam kančią ir laimę. So just like Prabhu is here. Lyg dabar daleiskim Prabhu, kuris čia yra. So maybe when I see him, I give him a very big hug. Galbūt, kai aš jį pamatysiu, aš jam jį labai stipriai apkabinsiu. So maybe I hug him very tight that it feels even painful. Galbūt aš jį taip apkabinsiu, kad jis pajaus skausmą. But he will not be crying all night, oh, he gave me a painful hug. He will be happy, oh, he gave me such a big hug. Bet jis nevers iš skausmo, sakys, va, man suteikė skausmą dėl to, kad apkabino mane taip, ne, jisai džiaugsis dėl to, kad, jisai man davė tokį stiprų apkabinimą. Or similarly, you have friends, they do boxing. So when you box, it's very painful. You get hit. It's not enjoyment, it's painful. Arba daleiskim kaip boksas, kada draugai tarpusavy sportuoja, boksuojasi, tai gali būti iš vienos pusės atrodyti, kad tai skausminga. But these people, they're not suffering, otherwise they will not continue for 10-20 years to do boxing. So beyond the immediate pain, there is a deeper happiness which they're finding. Ir už to skausmo, kurie viens kitam neva suteikia, yra dar didesnė laimės jausmas.
So there is two levels of experience. One is the sensory experience, and one is the conscious experience. Yra du patyrimo lygiai. Yra jutiminis patyrimo lygis ir yra sąmonės patyrimo lygis. So you cannot control pain. Just like if I slap Prabhu on the face, he cannot control that. He will feel it for sure. Jūs negalite kontroliuoti skausmo. Daleiskim, jeigu aš užvošiu kam nors antausį, tai jūs negalite sukontroliuoti skausmą, jūs jausite skausmą. But if we are playing the slapping game, there is one game like this. You slap your friend, then it will be enjoyment for him. Bet jeigu jūs panaudosite tos, kaip sakyt, slap, užvošti, pliaukšti per veidą yra toks žaidimas pas juos, tai jūs jausite džiaugsmą darydami tai viens su kitu. So suffering is based on our understanding, on our psychology. Todėl ta kančia jinai grindžiama mūsų supratingumu. So in this book, Tirunatha Prabhu explained, it's called expectational psychology. Ir yra tokia How you say? Laukiama nuspėjamoji sociologija. So based on what we hope to get from something, then we experience pain and pleasure. Ir reiškia, kad laukiant gauti kažko iš kažko, tai mes jaučiam dėl to laimę arba kančią. So Krishna basically explaining here that it is up to us whether we feel whether we are suffering like anything or whether we are blissful like anything. Ir Krishna jisai čia paaiškina, kad dėl ko mes būname laimingi, o dėl ko būname kančioje. So Krishna is explaining that if your psychology is determining your experience, how you are in your mind, it determines how you experience the world. Krishna explains your mind affects how you experience the world. Krishna paaiškina, kad tavo protas reiškia nurodo, kaip tu reaguoji visą pasaulį. So therefore, if you can elevate your consciousness to a spiritual level, then your inferior level you will not be affected. If you come to a higher level of consciousness, jeigu jūs pasikeliate į aukštesnį sąmonės lygį, then you are not affected by lower modes. Tada jūs nesate įtakojami žemutinių, kaip sakyt, gūnų. What is that question Arjuna asked? How does he eat? How does he sleep? How is that Sanskrit? Ir Arjuna klausė Krishnos klausimo. I can't remember. Anyway, Arjuna asked Krishna some different questions about the spiritual person, how he acts in this world. Ir Arjuna klausė Krishnos apie žmogų, kaip jisai valgo, kaip jisai miega, kaip jisai veikia. This is the second chapter. Tai yra antras skyrius. So he says that what are the symptoms of somebody whose consciousness is on the transcendental level? Jis klausė, kokie yra simptomai to žmogaus, kurio sąmonė yra už materijos. How does he speak? Kaip jisai kalba, sitting, kaip jisai sėdi, and walk. Kaip jisai vaikšto. So this is Arjuna is asking because he wants to reach a spiritual level. Arjuna klausė dėl to, kad jis nori pasiekti dvasinį lygį. So Krishna explains that if you want to become spiritually happy, then you have to follow certain process. Krishna jis aiškina, kad jeigu tu nori būti dvasiškai laimingas, tu turi sekti kažkokiu tai procesu. And he says that one who is on the spiritual level, ir jis sako, tas, kuris yra dvasinėme lygyje, he has given up the varieties of desire for sense gratification. Tai, kad jisai atsižadėjo įvairiausius juslinius malonumus, which arise from the mental concoction. Kurie atsiranda iš mūsų mentalo. I was listening yesterday to a lecture in Yoga Sutras. It explains that the mind is the one which is concocting our pleasure pain ideas. Let's see if I have that. Ir vakar aš klausiau paskaitą, kurioje buvo minima, kad Yoga Sutrose paaiškina, kad protas mūsų tai yra buveinė ten, kur generuojami šitie mūsų pasitenkinimai ir kančios. So he's saying that Krishna says he finds satisfaction alone in himself. Krishna aiškina, kad tas žmogus išminčius jis randa pasitenkinimą savyje. And then he said to be in pure transcendental consciousness. Ir jisai yra tyroje transcendentinėje sąmonėje. Then he says he is not disturbed amongst the three miseries of this world. Ir jisai nėra trikdomas trijų materialaus pasaulio kančių. And he is not elated when I am happy. Ir jisai nesidžiaugia, kada jisai jaučia laimę.
And he is not crying when there's some negative thing comes. Ir jisai neverkia, kada kažkokie negatyvūs dalykai. And he is free from attachment, fear and anger. Ir jisai laisvas nuo prisirišimų, baimės ir pykčio. So that's called the stage of steady mind. Ir tai yra vadinamas stabilaus proto lygis. So many things Krishna explains. Ir daug kitų dalykų Krišna paaiškina. So although actually the goal of bhakti is not, the idea is not to become happy. We know our goal is I want to be happy. That's not the goal. Ir iš tikrųjų bhakti tikslas, mūsų tikslas nėra tiesiog būti laimingais. The goal of bhakti means that I want to serve the Lord despite whatever happens without any conditions. Tikslas bhakti tai reiškia tarnauti Dievui nepaisant jokių aplinkybių. But to attract us to start doing pure bhakti, then Krishna will present us at least, okay, you want to be happy, this is how you become actually happy. Bet tam, kad prieiti prie to, Krišna jisai paaiškina įvairiausius tos lygius, kad jeigu tu nori būti laimingas, tai daryk tai. Because still if you think I want to be happy, still it's a selfish desire. Nes tas noras būti laimingu, tai jisai yra savanaudiškas vis dar. So until you become purified of that, you will always want to become happy. It will be there always. Ir iki tol, kol jūs nedaisite iki to nesavanaudiško lygio, visą laiką bus daug tokių pasitenkinimo noro. So the idea is even we still have desire for comfort, pleasure, whatever, but we try to engage in Krishna consciousness, and the more advanced you become, we get higher taste. Nepaisant to, kad mes turim to norų, komfortą ir taip toliau, bet jeigu mes užsiemam Krishna sąmonę, tai anksčiau ir vėliau mes daisim iki to tikslo. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuras sako, that by taking shelter of the inferior, kad priimant prieglausi prie aukštesnės, then the result is inferior. Tada rezultatas bus irgi aukštas. And by taking shelter of superior, palauk, inferior, atvirkščiai. Lower. Sorry. Reiškia, jeigu jūs priimat prieglausti prie žemutinės energijos, tai jūs tam irgi patirėt, būsite žemai, bet jeigu jūs priimat aukštesnę energiją, tai jūs pasieksite irgi tą tikslą. And by taking shelter of superior, the result is superior. You already say. And then he says that by taking shelter of the small, then we lose sight of the great. Ir tada jis sako, kad jeigu mes priimam prieglobstį prie mažo kažkokio tai dalyko, tada mes nematom didelio dalyko. So in this world we are settling for the how you say, this copper instead of the gold. Ir šiame materialiame pasaulyje mes prisirišam prie vario vietoj to, kad siekti aukso. Because the material sense enjoyment, it creates many negative results. Materialaus, šitie visi materialūs dalykai, jie duoda negatyvų atsaką. Just like smoking weed, in beginning it seems so nice, I'm really enjoying myself. Kaip daleiskim rūkyti žolę. Iš pradžio aš rūkau ir man atrodo tai labai nuostabu. So every single friend in this world, I travel around the world, I met thousands of people, and everyone who smokes weed, they tell me the same thing, one conclusion they have. Ir man tenka keliauti ir aš daug draugų turiu, kai kurie iš jų, daleiskim, pasakė, kad visi tie, kurie rūko iš tų draugų žolės, tai jie turi tą pačią išvadą. They said, now I have because of smoking, it's increased my anxiety more and more and more, and if I keep smoking, it keeps increasing my anxiety. Ir mano tas toksai apsvaigimas auga, jeigu aš rūkau, kuo daugiau rūkau, to daugiau to apsvaigimo turiu. Similarly, when we want to become rich in this world, like George Harrison, he was very depressed. Ir kaip, daleiskim, George'as Harrisonas, jis buvo labai depresyvus. Because he didn't like the fame and the power and the way people saw him because of his money. Dėl to, kad jam nepatiko tai, kaip jį žiūri žmonės, dėl to, kad jisai yra toks įtakingas ir žymus, turtingas. So material sense gratification in beginning is very sweet, and in the end you become suffering like anything. Ir materialus pasitenkinimas iš pradžių labai saldus atrodo, bet galiausiai jūs kenčiate kaip niekad. So I have a lot of experience of this. When I think I will enjoy something material, then in the long term it causes me to suffer anxiety, stress, so many things. Ir aš turiu irgi tos patirties, kad iš pradžių aš galvoju, materialiai pasitenkinsiu, bet paskui man ateina daug kančios.
Does anyone has also this experience? Ar turit kas nors iš jūsų šitą some way? patirtį? So I don't like people, they say yes, I need somebody to make a challenge at least something. He didn't say no. What do you think? Is it true what I said or no? Yeah, true. Yeah. I like, if anyone wants to challenge, I prefer challenge, it's more interesting. If anyone disagrees, please say, you will get prize at the end. Jeigu kažkas nesutinka, vat man įdomu būtų, gal pasakykite prieštaravimą, mes galim pasiginčyti ir galiausiai aš jums duosiu dovaną galiausiai. So just a few days ago I was in Klaipėda. Well, yesterday actually. I was in Klaipėda. Vakar aš buvau Klaipėdoj. So I was distributing books in the downtown area. Aš platinau knygas senamiestyje. So there was one girl with a long blonde hair. She looked very like kind of rock and roll with a leather jacket. Aha. Aš sutikau merginą, kuri turėjo ilgus šviesius plaukus ir buvo užsidėjusi tokį odinį švarką, kaip atrodė kaip roko žvaigždė, roko, pasiekė. And there was one boy, he is looks like sporty kind of boy. Ir buvo vaikinukas, kuris they were both? Yeah, they're sitting together in the cafe. Okay. Ir šalia jo sėdėjo vaikinukas, kuris sportiškai atrodė. So then I stopped them to have a conversation with them. Ir aš sustojau prie jų ir pradėjau bendrauti su jais. So we were discussing about yoga, meditation, different things. Mes bendravom apie jogą, meditaciją, skirtingas dalykus. Then I started explaining about happiness. Tada aš pradėjau jiems aiškinti apie laimę. And then I explained this point, and the boy, he says, I don't agree with you. I think you can enjoy. He says, the goal of life to enjoy the world and become happy. And the girl says, I agree with you, to me. Girl agreed with you? Yeah. Okay. Sorry, I said it very funny way. The girl, she says, what you said is true. That happiness is from spiritual. Ir mergina sutiko su Sandipani Muni prabhu, kad laimė yra kažkur aukščiau, o tas vyrukas jis nesutiko, jis sakė, kad reikia tenkintis dabar čia. And then her friend, he said, no, I don't agree. Yeah. He says that you can, as long as you try to enjoy whatever you want to enjoy, then you can become happy in this world, no problem. Just do whatever you want. Jis sakė, kad tiesiog daryk, ką tu nori daryti čia ir galiausiai tu būsi laimingas. So then I gave him the TKG challenge. Tada aš jam daviau iššūkį, kuris angliškai TKG vadinasi. TKG is a Tamal Krishna Goswami Maharaj. Tai reiškia Tamal Krishna Goswami Maharaj. That's like my Shiksha Guru. Jis yra lektoriaus Shiksha Guru. When I was, there's any kids here? How old? He's 3, eh? 3, yeah. When I was maybe 8, I was sitting in his class, TKG. Kada man buvo 8 metai, aš sėdėdavau jo paskaituose. So sometimes he will give the challenge that there is 3 categories in this material world. Kartais jis duodavo tokį iššūkį, sakydamas, kad tai yra 3 kategorijos žmonių. So he says that I challenge you to find any material enjoyment which does not fit in these 3 boxes. Ir jis sako, kad aš metu jums iššūkį surasti kažkokį tai jūsų nepasitenkinimą, kuris nėra tose 3 dėžutėse. So then I add extra spice on top of it. I add extra spice. Ir aš dar dadėjau tokį prieskoniuką šitam. So I said to the boy, I promise you on the name of my mother, I will give you 500 euros. Ir aš pasakiau tam vaikinukui, aš prisiekiu savo motiną, kad aš atiduosiu tau 500 eurų. If you can find example of material enjoyment which doesn't fit in these 3 boxes. Kad jeigu tu rasi materialų pasitenkinimą, kuris netelpa į tas 3 dėžutės. So the boy was very happy. Yes, I need some Lakshmi because the Lithuania are not so rich, so 500 euro a lot of money. Ir vaikinukas apsidžiaugė, aš būsiu turtingas, nes Lietuvoje 500 eurų yra didelis pinigas. In London they will not be attracted. They say I make that in 2 days in London in the office. Anglijoje tai nebus patrauklų ta suma, nes jis sakys man, aš per 2 dienas galiu tiek uždirbti. So then I said these are the 3 categories. 3 kategorijos. One is you try to get something. Viena kategorija, kad tu stengiasi gauti kažką, but you fail to get it. Bet tau nesiseka. All of us, we want to have the nice house in the old town with a big garden, with a big everything. Reiškia, dauguma iš mūsų, visi mes norim turėti didelį namą senamiestyje su sodu. But almost nobody will get that. Maybe 0.01% of people who dream that, they get it. Ir galbūt iš mūsų niekas to negaus, galbūt koks 0,00% vieno, kad kažkas iš mūsų gaus tai. Then the second category is you try to get something.
Sekanti kategorija, kad jūs stengiatės gauti kažką, you get it, jūs gaunate and then you lose it. ir tada jūs netenkate to. Just like many of our friends before the lockdown, they were very rich, and in lockdown, Corona, they lost the job and became poor. Kaip daleiskim, daug mūsų draugų, jie prieš koroną epidemiją buvo labai turtingi, bet kada atėjo epidemija, viskas užsidarė ir jie neteko darbų. So in London, many shops on the main street are closed now because of Corona, and people who are making thousands, now they don't make any money. Londone, daleiskim, reiškia, visos parduotuvės, kurios daug parduotuvių dabar užsidarė dėl to. And the third category is, you try to get something, Ir trečia kategorija, kad jūs stengiatės gauti kažką, you get it, jūs gaunate, and then you realize this thing actually wasn't what I was looking for. ir tada, kada jūs gaunate, jūs pradedate suprasti, kad iš tikrųjų aš ieškojau kažko kito. So just like even your dream is to get $1 million and you get it, Jūsų svajonė gauti $1 milijoną, jūs gaunate. and you don't lose it as well. Ir jūs neprarandate jų. Swedbank is very reliable. How you say Swedbank? Swedbank. Swedbankas jums užtikrina. So you don't lose your money. You keep it there. It's safe. Jūs laikysite ten ir bus saugu. But still, then you realize it's not enough because the house I want is actually 1.5 million. So it's not enough. So the same feeling which you had when you were poor, you have when you were rich also. Ta pati jausmą, kurį jūs turėjot, kai buvot neturtingas, ta pati turit, kada gaunat milijoną ir galvot, gal iš tikrųjų man vis dėlto 1,5 milijono reikėtų. So therefore, we should not waste our time trying to chase a dead matter. Todėl mums nereikia švaistyti savo laiko vejantis negyvą materiją. The soul is dynamic. Siela yra dinamiška. So the soul needs a dynamic input. Siela reikalingas dinamiškas paskatinimas toksai. So he needs to connect with the source. When you connect the plug, then the electric comes. Jinai turi būti sujungta su šaltiniu. So our happiness comes when we connect to our source, Krishna. It doesn't come from connecting with dead things. Ir mūsų laimė atsiranda tada, kada mes esame jungtyje su Krishna. So I will read a little bit from this book because time is now 30. What time should we finish? More or less 30, eh? Yeah. So this is one book which I made last year. Ir tai yra knyga, you made it? Yeah. Tai yra knyga, kurią lektorius išleido praeitais metais. So I didn't write this book. Aš nerašiau jos. I just compiled it. Aš nerašiau jos, aš tik tai surinkau. That is also allowed in Vedic culture. Vedinių kultūrai tai yra leidžiama. Who is a compiler? Somebody. Vyasadeva also compile. Ir Vyasadeva jis irgi kaip ir surinko Vedas. So this is one very senior devotee from the UK. Tai yra atsidavęs labai vyresnysis atsidavęs iš Anglijos. He is very senior Prabhupada disciple. Jis yra Prabhupados mokinys. But he left the body 20 years ago. Prieš 20 metų jis paliko kūną. Yeah, exactly 20 years ago minus 1 month he left actually. Yeah. Iš tikrųjų lygiai prieš 20 metus atmetant 1 mėnesį. So I can give also maybe 5-hour katha of all his pastimes around the world. Aš galėčiau jums 5 valandas pasakoti apie jo žaidimus per visą pasaulį. But what I can recommend, because time finished, you can watch in YouTube many biographical videos we made. Bet tam, kad sutaupyti laiko, jūs galite pasižiūrėti YouTube visą tai. So some highlight of his spiritual career. Apie visas jo tokias sėkmės pasiekimus dvasinį karjeroj. Was one thing very famous about him. He was first one to start preaching in Muslim countries. Vienas iš žymiausių dalykų, kas liečia jį, tai jis buvo pirmas, kuris pradėjo pamokslauti musulmonų šalyse. And because he heard Prabhupada said that if you preach in Muslim country, I will take the dust from that devotee's feet. Prabhupada said. Ir Prabhupada, jis tai darė dėl to, kad Prabhupada pasakė, kad tas, kuris pamokslaus musulmonų šalyse, asmeniškai aš paimsiu dulkių nuo jo pėdų. So long story, but they arranged 10,000 Arabic Bhagavad Gita and they distributed. Jie išspausdino 10,000 arabų kalbą Bhagavad Gitų ir išplatino. One time they distributed in an apartment building many Gitas. Vieną kartą išplatino daug Bhagavad Gitų viename pastate.
So this is dangerous for two reasons. Ir tai yra pavojinga dėl dviejų dalykų. Because there is only one Muslim country in the world, they are not tolerant to other religions, like state religion. Muslim country, they don't like other religions. Only one Muslim country? No, all of them. Visos musulmonų šalės, jos netoleruoja kitų religijų. So if you distribute, even liberal country, if you distribute this, someone will beat you up within half an hour on the street. Netgi jeigu savotiškai liberali musulmonų šalis, tai jeigu jūs platinat kitas religijas, tai po pusantros valandos būsite sumuštas. And second reason, there's a lot of war in Middle East. Till now, there's always some war going on, fighting. Ir kitas dalykas, kad musulmonų šalise labai pastoviai iš tikrųjų vyksta karai. So they gave the books, and after they left the building, they went home. They saw across the hill the building exploded with the war. The bombs exploded the whole building. Ir jie reiškia praplatino tą pastatą, visi išėjo iš to pastato ir jie pamatė, kad tas pastatas tučtuojau sprogo nuo bombų. And he was preaching around the world, many countries. Ir šiaip iš esmės jis daug kur pamokslavo skirtingose šalyse. And he was famous for his singing. Jis buvo žymus dėl savo dainavimo. Sometimes people heard his singing and same day they join and become brahmachari in the same day. Kai kurie žmonės vos tik tai išgirdę, kaip jisai dainuoja, iš karto kitą dieną jie ateidavo ir tapdavo brahmachariais ir brahmachariniais. And also he used to be very scholarly, very intellectual. Ir tuo pat metu jis buvo labai intelektualus, labai išsilavinęs. And he won many debates and he used to get standing ovation from the public. Ir jisai išlošdavo labai daug ginčių ir gaudavo tokios aplodismentus iš auditorijos. So none of this exaggeration. You can watch, everything is there on YouTube. We put it up there. Jūs galite visą tai pamatyti YouTube. And another time he was preaching Africa also. Kitą kartą jisai, daleiskim, dar pamokslaudavo Afrikoje. And he was doing like what they do in Poland, he was doing like that in Africa. Like Indradumno Maharaj. Yeah. Kaip Indradumno Maharadžas, ką daro Lenkijoje, jisai tą patį darydavo Afrikoje. So they made a lot of devotees there. Jie ten padarė labai daug atsidavusių. And they used to fill up football stadium. They filled up and they do kirtan, like 5 hours rocking kirtan. Jie pripildydavo futbolo aikštelės žmonėmis ir atlikdavo 5 valandų kirtanus. They did 2 times in Malawi. They did that. Where? Malawi, it's a small country in Africa. In Central Africa. Malavis. Yra Afrikoje tokia, centrinė Afrikoje yra nedidelė šalis, jie ten tokias programas darydavo. So this is the book. So if anyone likes to take this book, you can take a copy of this book. Jeigu kažkas norite įsigyti šitą knygą, jūs galite paimti kopiją. So this book, I'm asking donation 10 euros. So if you want, you can take and you can give donation 10 euro to help support my traveling. And now I'm working on with 4 devotees biography also. Aha. Yeah. Ir šitą knygutę jūs, jeigu norit, galite įsigyti, jos kaina yra 10 eurų, tiesiog aš keliauju, man irgi kažkokiu lėšų pririnku. Ir dar mes dirbame kartu su Bhaktais, ruošdami išleisti knygą apie šio Bhakto biografiją. So this will be very inspiring as well for ISKCON. Tai bus irgi labai įkvepiantis dalykas ISKCONui. There is 100 already, it's like almost double size of Bhagavad Gita. Dabar tai yra praktiškai dvigubo dydžio, kaip Bhagavad Gita, dvigubai didesnė. But we will condense it because nobody is going to read so huge, like a huge book like that. Bet mes ją sutrumpinsim, nes labai sunku bus skaityti žmonėm tokią knygą didelę. But that is the amount of content there because so many adventures. Ten tiek daug nuotykių. Yeah, so thank you. Ačiū labai. Ačiū labai. And now we will prasad and then we go Harinam also in 1 hour. I think. Oh, kirtan now, okay. Dabar kirtanas bus prasadas ir paskui mes į Harinamą visi eisim. Did at least one of those Muslim to whom Tribhuvanatha Prabhu was preaching became a devotee of Krishna? Yeah, they opened a temple in, not temple, they opened a center in Egypt. Jie Egipte atidarė centrą. But the government, they didn't like, so the devotees got in big trouble. They had to run away before they were killed or put in prison. Bet valdžiai tai nepatiko ir tada atsidavę pabėgo iš ten. This was after 4 years. He was preaching there for 4 years. Jis pamokslavo ten apie 4 metus. But before that, he was also in prison. Bet prieš tai jisai buvo kalėjime.
So one time I heard criticism of Tribhunath. One devotee was saying that why he's preaching there, he's crazy. Ir apie Tribhunath Prabhu vienas atsidavęs pasakė, kodėl jis ten pamokslauja, jis turbūt išprotėjęs. So actually, because Tribhunath Prabhu, he is very daring devotee. Daring, adventurous. Aha. Tribhunath Prabhu jisai toksai labai, drąsus pamokslautojas. So they were very intelligent how they will do their book distribution. They were very clever. Ir jie buvo labai išmanus, kaip prastumti knygų platinimą. So they distributed 10,000 Arabic Gitas and then they print again 10,000 and distribute again. Jie išplatino 10,000 arabų kalbą Bhagavad Gitų ir paskui dar išspausdino 10,000. So it's like this size, very big, heavy. Tokios storios, sunkios. Even to smuggle in, they was very dangerous also. To smuggle the books in, it was very dangerous. Smuggle. Netgi, kaip sakyt, prakišti tas knygas buvo labai pavojinga. They nearly got in trouble, but few of them they went to prison actually in Syria. Sirijoje keli iš jų pateko į kalėjimą dėl to. But they didn't go to prison because of religion, because they were very careful not to get caught. Bet į kalėjimą jos nepasodino dėl to, kad because of what? Sorry? They didn't go to prison because of religion, religious reasons. Bet jie nepateko į kalėjimą dėl to, kad tai buvo religiniai įsitikinimai. They went to prison because they were white color and they thought they are spies from America. Jie buvo patalpinti į kalėjimą dėl to, kad jie buvo balti ir buvo apkaltinti to, kad jie yra šnipai iš Amerikos. So that's the reason they went to prison, not because they were irresponsible and they somehow they got caught something like. Tai buvo priežastis, dėl ko buvo patalpinti į kalėjimą, o ne dėl to, kad dėl religijos. So then Tribhunath was in the prison for 1 month. Ir Tribhunath Prabhu jis buvo kalėjime 1 mėnesį. And they put him in a solitary confinement. You know what is solitary? Like one cell, one person only. You cannot see anybody for 1 month. Nobody you will see. Jie patalpino jį į vienutę. And the food they give is just a bread and fish. Ir viską, ką jam davė valgyti, tai buvo duona ir žuvis. Generally, and obviously he doesn't eat fish, and the bread is sometimes moldy as well. Ir žuvies jisai nevalgydavo, bet valgydavo duoną. Duona jinai būdavo tokia supilijusi. So, and this cell he couldn't stand up. It was so low he cannot stand up like full body. Ir ta kamera buvo tokia mažytė, kad jis negalėjo išsitiesti pilnu ūgiu joje. So there in the cell he was just chanting all day, nothing else to do, no books, nothing, just chanting. Ir ką jis darydavo toj kameroje, jis tiesiog kartodavo šventą vardą. So then after they let him out after 1 month. Po mėnesio jį išleido. There's one devotee helped basically to get them out. Vienas atsidavęs padėjo jam. Because he was proving he is not American, he is British passport. Nes jis įrodinėjo jiems, kad jis nėra amerikietis, jis yra anglas, jis turi anglų pasą. So it took time to get the documents because they have to bring from the UK. Ir tai užtruko tam tikrą laiką, kol suvaikščiojo dokumentai. And then as soon as he got out of the prison, he immediately ran to the airport. Ir vos tik tai jisai išėjo iš kalėjimus, iškart nubėgo į aerouostą. And there was people following him. It's called, I forget the name. It's like a Syrian KGB, you can say. Ir vidaus reikalų, reiškia, tvarkos žmonės, policininkai, jie sekė jį iš paskos. So then he said in the airport desk, he says, please, I need a flight. Ir tada prie aerouosto dispečerius paprašė, prašau, duokite man, aš noriu išskristi, duokite bilietą. They said, of course, but where do you want to go? You can't just ask for a flight, you have to ask for destination. Taip sako, gerai, mes galim suteikti, bet jūs pasakyti, kur jūs norit. So he says, I don't care, just the first flight to leave this country. Sako, man nesvarbu, bet kur, tiesiog duokite man bilietą. Any flight, just the first flight to leave Syria, I need to go. Duokit bet koks artimiausias skrydis ir aš skrendu iš čia. So it's very funny. So this is the lectures of this devotee. Šitoj knygoje yra paskaitos to atsidavusio. There is like 10 lectures and 2 debates, something like that. Čia yra 10 paskaitų ir 2 pokalbiai, debatai. Yeah, a little bit more. So if anybody like, you can take this and give a donation. Ir jeigu kažkas norite, galite pasimti tai ir gal palikti paaukojimą. So now Kirtan, yeah? Thank you. Ačiū labai.
tokia grupelė susirinko, o musulmonai tiesiog žybčiojo iš už kampo kelnių. Man duktė Lakšmi sako, mama, užsičiauk, nes sako, susprogdins ryte. Bet jie negalėjo susprogdinti, kadangi mes aerouosto hotelyje gyvenome. Mataji saying she was also preaching to Muslims in Pakistan. Whoa. Yeah. One day. Tai jūs indusams ar musulmonus? Indusai, kurie buvo įsidarbinę pas musulmonus. Okay. There was 5 Hindus whose employees was Muslims, and Mataji was preaching to Hindus, but the Muslims was watching, and there was not very. Jie nebuvo patenkinti jo. Ne, musulmonai nebuvo. Taip, tai aišku. Kurie pamokslavau, jie verkė ir labai džiaugiasi, kad aš jiem priminiau Krišną ir Krišnos mantrą. So Hindus, there was very crying for joy, and the Muslims was not satisfied for that. And Mataji's daughter came to her and said, "Please shut up, mother, because we will get exploded. Yeah. They will bomb us." And in Dubai they had apartments for staying because they was traveling to India, and they have a stop there. So yeah. What is the summary in one sentence? So jie gavo knygas? Aš neturėjau susirinkt knygų, aš turėjau lenduriukus viešpaties ir mantrą jiem padovanojo. Jie pasakė, kad jie kartos. Jie labai čia skriaudžiami. The Hindu said that they will chant mantra. So thank you. So conclusion of the lecture is we should all be Krishna conscious and spread Krishna consciousness. Išvada paskaitos yra tai, kad mes visi turim tapti Krishnos sąmoningi ir skleisti Krishnos Then sąmoningį. we will be happy. Tada mes būsime laimingi. So thank you. Any philosophical question? I didn't ask actually. But If there is. it's little bit time. Yes, time. Yes, we Okay, need thank you. kirtan. Ačiū. Jai. Yam. Iskon Kaunas ki jai. Kaunas Predani ki jai. How you say in Lithuanian? Achidave Kauni ki jai. So now you sing bhajan? You sing. I sang already. Actually, with the standing kirtan. Outstanding. How are you? Nice lecture. Was okay? Yeah. Understand everything? Some of them I can understand. Some words maybe. Some Sanskrit word is not easy. Yeah. Whoosh. Okay. Till what time? 2 o'clock. 15 minutes. 2:05. This one for you. Your name? Namai? My nickname is Timmy. Timmy. Oh, nice. Yeah. From? Taiwan. Taiwan. Ni hao ai Taiwan. I visit Taiwan. You know Shandao Shi? Shandao